Jemaah, oh jemaah, Indonesia menang lawan Thailand 5-2. Alhamdulillah kita bisa kembali bersua dalam rangka mendoakan orang tua. Jemaah, oh jemaah, es belewah campur kecapi, mari pererat ukhuwah dalam secangkir kopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفينا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم وبلغ رسول النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin mukarramin, para alim ulama, para kiai, para sadis, para tokoh masyarakat, para orang tua, bil khusus yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, guru kita bersama Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Kiai Haji Dadi Iskandar. Mari sama-sama kita doakan beliau. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan panjang umur, Allah sehatkan zahir dan batinnya, Allah mudahkan dalam segala urusannya, dan Allah berkahkan dalam kehidupannya. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan sahibul majlis Mukarram Bapak Haji Nur Hadi beserta keluarga. Yang sama-sama kita hormati juga Mukarram para sadis, Mukarram Bapak Ustadz Subhan, Mukarram Bapak Ustadz Agus Bukhari selaku Ketua DKM Masjid Al-Ikhlas. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Mukarram Bapak Ustadz Uzaini, Mukarram Bapak Ustadz Sodikin, Mukarram Bapak Ustadz Supran, dan sama-sama kita muliakan juga kita hormati para ketua RT, Bapak Ketua RT 20, Bapak Ketua RT 17, Bapak Ketua RT 18, dan juga segenap orang-orang tua kita. Mari kita doakan semuanya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan panjang umur, Allah sehatkan zahir dan batinnya, Allah berkahkan dalam kehidupannya, Allah mudahkan dalam segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa yang saya hormati dan saya banggakan segenap jamaah majelis malam Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala pun, mari sama-sama kita berdoa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan panjang umur kepada kita semua, Allah sehatkan zahir dan batin kita, Allah mudahkan dalam segala urusan kita, juga Allah berkahkan kehidupan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jemaah majelis malam Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur alhamdulillah atas segala limpahan rahmat taufik inayahnya kepada kita semua yang alhamdulillah pada malam sayyidul ayyam, malam Jumat yang cerah ini, kita masih diberikan kemampuan, kesehatan untuk melangkahkan kaki dan duduk bersama di majelis yang mulia ini dalam rangka mendoakan orang-orang tua kita, mertua kita, guru-guru kita yang telah berpulang rahmatullah. Kita berdoa mudah-mudahan orang-orang tua kita, guru-guru kita, mertua kita yang telah berpulang rahmatullah, Allah ampunkan segala dosa-dosanya, Allah terima segala amal ibadahnya, dan Allah jadikan kuburnya menjadi makam radhah min riyadil jannah. Amin ya rabbal alamin. Pun untuk orang-orang tua kita, mertua kita, guru-guru kita yang masih hidup, kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya, Allah sehatkan zahir dan batinnya, Allah rahmati di kehidupannya, Allah cukupkan segala kebutuhan hidupnya, dan Allah berkahi kehidupannya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah keribahan junjungan kanjeng Nabi besar Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam, juga untuk keluarganya, sahabatnya, para tabi'in-tabi'annya, dan kepada seluruh pengikutnya sampai yaumul kiamah nanti. Kita berdoa mudah-mudahan kita semua hadir malam hari ini telah mendapat syafatul uzmah dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati bapak-bapak semuanya yang hadir pada malam hari ini, tidak ketinggalan Bapak Kiai Haji Dede Iskandar yang kita tunggu-tunggu mailah hasanahnya. Mudah-mudahan beliau berikan kesehatan panjang umur, diberkahi keluarganya, diberkahi rumah tangganya, dimudahkan usahanya, dimudahkan dan dilancarkan rezekinya. Yang saya hormati Bapak Haji Nur Hadi beserta keluarga pun kita doakan mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan panjang umur, diberkahi keluarganya, dilindungi rumah tangganya, dan mudah-mudahan usahanya Allah lancarkan. Bapak-bapak yang hadir pada malam hari ini, mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada malam hari ini kita masih tetap diberikan keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa hadir dan bermuajahah di tempat majlis malam Jumat ini. Salawat wa salam mari kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, para tabi'in, dan mudah-mudahan kita semuanya diberi yang syafaat oleh beliau dan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari terlebih dahulu sebelum kita membaca surat Yasin dan tahlil, kita bersyahadat, beristighfar, bersolawat bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim min kulli dhanbin wa atubu ilaih. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Biridhillah wa bi syafaati Rasulillah wa ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram ajma'in. Syuhdillahi lana wa lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب
sallallahu alaihi wasallam sayyidina Abu Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali karramallahu wajhah wa ila hadratil malaikatil muqarrabin khususan malaikatil Jibril wa Mikail wa Israfil wa Israil wa hamlatul arshi sallallahu alaihi wasallam syahidun lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tuma ila hadrati Nabi Adam wa ummina Hawa wa ila hadrati Nabiullah Ibrahim alaihissalam wa ila hadrati Nabiullah Khidir alaihissalam wa ila hadrati Nabiullah Sulaiman alaihissalam wa ila hadrati Nabiullah Dawud alaihissalam syahidun lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. ثم إلى حضرة إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين وجميع المجاهدين في سبيل الله رب العالمين والملائكة المقربين خصوصا سيدنا أولياء شيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Selanjutnya kita hadiahkan dengan pembacaan surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan dengan wasilahnya surah Al-Fatihah, dengan fadilahnya, karomahnya, mujiatnya, syafaatnya Al-Fatihah, mudah-mudahan untuk kedua orang tua kita, guru-guru kita, mertua kita yang masih hidup, mudah-mudahan dipanjangkan umurnya, disehatkan lahir batinnya, dan mudah-mudahan diberikan keberkahan dalam kehidupannya. Untuk kedua orang tua, guru-guru kita, mertua kita yang sudah mendahului kita, mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosanya, Allah terima iman Islamnya, Allah terima amal ibadahnya, dan mudah-mudahan Allah tempatkan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabil khusus untuk almarhumah, yaitu ibunda almarhumah Ibu Khuzaimah binti Haji Masyhadi, ya, mudah-mudahan juga diampuni dosa-dosanya, diterima iman Islamnya, mudah-mudahan ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kita semuanya hadir pada malam hari ini, mudah-mudahan Allah kuatkan iman Islam kita, Allah sehatkan lahir batin kita, Allah panjangkan umur kita, Allah berkahi rumah tangga kita, dan mudah-mudahan apapun usahanya yang kita jalani, mudah-mudahan Allah lancarkan, amin ya rabbal alamin. Khususan kembali yaitu untuk almarhum Bapak Sumitra bin Kerto Taruno, mudah-mudahan
Beliau almarhum mudah-mudahan diampuni segala dosa-dosanya, diterima iman Islamnya, diterima amal ibadahnya, mudah-mudahan ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ghafarallahu lana lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. ثم إلى أرواح أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها خصوصا إلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا وأساتذتنا وأساتذة أساتذتنا ولمن اجتمعنا هاهنا بسببه ولأجله ثم خصوصا أهل القبور. Mari kita sebutkan almarhum almarhumah. Tumma khusus rohi almarhum Ananda Muhammad Atal Haryanto bin Haryanto. Tumma khusus roh almarhum Bapak Haji Naim bin Haji Jilid. Tumma khusus roh almarhum Haji Ulil Ali bin Haji Naim. Tumma khusus roh Bapak Muhammad Riyadi bin Haji Naim. Tumma khusus roh Bapak Marta Wiro bin Riau Dorono. Tumma khusus roh hati Ibu Sarni bin Ikastana. Tumma khusus roh Bapak Suparno bin Muhammad Yusuf. Tumma khusus roh Ananda Rio bin Bapak Khairul. Rumah Husain Larhi Bapak Haji Khan Kandiri bin Sukahir. Rumah Husain Larhi Ibu Hajah Fatona binti Kartono. Rumah Husain Larhi Bapak Haji Supriyadi bin Haji Maksum. Rumah Husain Larhi Ibu Hajah Huzaimah binti Haji Masyadi. Rumah Husain Larhi Bapak Haji Irsyad bin Fulan. Rumah Husain Larhi Ibu Hajah Indah Syah binti Fulan. Rumah Husain Larhi Ibu Eni Sukiawati binti Haji Irsyad. Rumah Husain Larhi almarhum kaum muslimin wal muslimat Husain Larhi Bapak Eko Supatro. Allahumma fillahum warhamhum wa'afihim wa'afuanhum wa karim nusulahum wa asimad kholahum wa taqabbal hasanatihim wa kafi sayyatihim wa ja'al jannata ma'wa syai'ulillahi lana wa lahumul fatihah. A'udhu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك من المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون فسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ
طائركم معكم لئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون فجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأنت يريدني آلهة يريد الرحمن بضر لا تغن عني شفاعته شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أرسل على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا مرسلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم ير أن أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا مضلون وأنزلوا الأرض الميتة وأحييناها وأخرجنا منها أبدا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعنب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما بأسوائهم وفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل تسلخ النار فإذا هم مظلمون والشمس تجري مستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالرجل الرحيم فالشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها مؤمنين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونؤمن ولو يشاء الله أنتما إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون هذا الله إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يحسبون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون وهم يعيشون بينهم من الأجداث إلى ربهم يغسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا مرض الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في سرور فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وابتئسوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه
المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يؤمنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم واخفوه يحاسبكم به الله ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. رحمة الله وبركاته. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam fi qulubina wa bi ni'matis sihhati wal afiyati fi jasadina wa bi ni'matil istiqlal fi baladina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma
ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyaykhil kiram, para kiai, para asatid, para tokoh masyarakat dan pemuka agama, bila khusus yang sama kita hormati dan kita muliakan Bapak Kiai Haji Hamzah, Bapak Ustadz Sumarsono, Bapak Ustadz Syarifudin, Bapak Ustadz Khuzaini, Bapak Ustadz Sodikin, Bapak Ustadz Syukran, Bapak Ustadz Agus Bukhari, dan para Bapak Ustadz Subhan dan para asatid yang lainnya. Mudah-mudahan semuanya diberikan barokah oleh Allah, dipanjangkan umurnya, sehat jasmani dan rohaninya. Sahibul majlis Bapak Haji Nur Hadi beserta keluarga, kita berdoa kepada Allah buat beliau dan keluarga, mudah-mudahan selalu diberikan barokah, usaha yang dijalankan dimudahkan oleh Allah, diberikan kesuksesan oleh Allah, dilancarkan oleh Allah, maju perusahaannya, sukses perusahaannya, amin ya rabbal. Bapak Ketua RT 20, Bapak Ketua RT 17 yang saya hormati dan saya muliakan, mudah-mudahan pun sama dimudahkan urusannya, baik urusan dunianya maupun urusan akhiratnya, amin ya rabbal. Bapak, saudara hadirin jamaah majlis malam Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pun sama kita berdoa kepada Allah di malam yang istimewa, di malam yang penuh dengan barokah, malam Jumat ini. Mudah-mudahan hajat-hajat kita semua dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dagang dilariskan dagangannya, yang usaha dilancarkan usahanya, dimudahkan usahanya, dimudahkan jalan usahanya, amin ya rabbal. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, dengan anugerah nikmat yang diberikan oleh Allah, pada kesempatan malam hari ini kembali kita menyempatkan waktu untuk datang ke majelis ini dalam rangka menjalankan satu yang istimewa, berzikir kepada Allah sekaligus mendoakan orang tua kita semua, baik yang telah berpulang ke rahmatullah maupun yang masih hidup di alam dunia ini. Harapan kita semua, mudah-mudahan orang tua kita yang masih hidup diberkahkan umurnya, diberkahkan keluarganya, diberkahkan rumah tangganya, diberkahkan rezekinya. Orang tua yang telah berpulang ke rahmatullah, mudah-mudahan diampuni dosanya, diterima iman Islamnya, diterima amal ibadahnya, dimuliakan di sisi Allah, derajatnya diangkat oleh Allah, diberikan nikmat kuburnya Allah. Mudah-mudahan makamnya dijadikan salah satu di antara taman-taman surganya Allah, amin ya rabbal. Kita yang mendoakan mudah-mudahan diberikan keberkahan oleh Allah. Amin. Kemudian salawat teriring salam takzim mari kita limpah curahkan pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudahan kita semua mendapatkan syafaatul mujmah
Amin ya Rabbal. Bapak, saudara hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu anugerah yang amat sangat luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita hadir di majlis zikir ini. Kenapa? Sebab banyak keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan digambarkan oleh Allah ketika seseorang itu berada di majlis zikir, laksana dia berada di taman surganya Allah. Mana dalilnya? Satu hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ija marartum biriyadil jannah fartahu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza marartum," apabila kalian semua melewati apa? Riyadul jannah, taman-taman surganya Allah. Apa kata Rasulullah? Fartahu, maka bersimpuhlah kalian, maka duduklah kalian, maka masuklah kalian. Itu diperintahkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda demikian, maka para sahabat-sahabat Rasul bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wa ma riyadul jannah?" Wahai Rasulullah, apakah kebun-kebun surga yang ada di dunia ini ya Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Hiladul dzikri, halaqah dzikir, perkumpulan dzikir." Alhamdulillah. Malam Kamis, malam Rabu kemarin kita kumpul. Di pojok kumpul, di tengah kumpul, di mana-mana kumpul. Euforia mengikuti, menyaksikan pertandingan sepak bola SEA Games. Dengan antusiasnya, dengan bahagianya, dengan mantapnya kita menyaksikan. Bahkan kita nggak mau ketinggalan untuk menyaksikan pertandingan sepak bola. Harusnya kita balik. Mestinya kita jangan sampai ketinggalan majlis malam. Siap. Siap ramaikan majlis malam Jumat. Siap hadir majlis malam Jumat. Subhanallah. Jangan takbir punya orang lain, bukan punya saya. Bapak saudara hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka beruntunglah kita, maka berbahagia kita, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala malam ini berada di majlis malam Jumat. Alhamdulillah. Oleh karenanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, mudah-mudahan kami setiap malam Jumat istiqomah ya Allah, hadir di majlis-majlis zikir ya Allah, wabil khusus majlis zikir malam Jumat ya Allah. Berikanlah kami hidayah ya Allah, berikanlah kami bimbingan ya Allah, berikanlah kami taufik ya Allah, berikanlah kami pertolongan ya Allah, untuk senantiasa dimudahkan langkah kami berada di majlis malam. Amin ya Rabbal. Bapak saudara hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mempersingkat waktu, mari kita teruskan kaji tafsir Yasin kita yang alhamdulillah pada saat ini kita memasuki ayat Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Ini akhir kemarin demikian Pak ya. Saya ulang kembali. Qala Allah Ta'ala
Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Subhanalladzi, maha suci Allah, alladzi yang khalaqa telah menciptakan, ia alladzi azwaja pasang-pasangan, kullaha semuanya, mimma tumbitul ardu baik sesuatu yang tumbuh dari bumi, wa min anfusihim dan dari diri mereka, wa mimma la ya'lamun dan dari sesuatu yang mereka tidak ketahui. Itu surat Yasin ayat seberapa? 36. Ayat 36. Kita langsung apa langsung lihat di situ? Lihat. Alhamdulillah ya Rabbi. Tegas banget, kirain cerdas jamaah saya. Alhamdulillah. Ini namanya bukan cerdas tapi cerdik. Beda cerdas sama cerdik. Kalau cerdas berarti hafal surah, hafal ayatnya, hafal suratnya, hafal nomor ayatnya, cerdas. Kalau cerdik ya begitu tadi, langsung dibuka. Subhanallah. Baca. Kancil. Kancil. Yuk kita baca tafsirannya sesuai dengan tafsir Hamamizadah. Al-muradu yang dikehendaki, minal ajwad daripada kalimat ajwad, apa? Al-asnafu golongan-golongan. Wa mimma tumbitul ardu, dan yang dikatakan mimma tumbitul ardu apa? Al-admaru buah-buahan, wal hububatu dan biji-bijian. Ini kalau nggak begini nanti jawaban apa ini harus satu-satu. Wa min anfusihim, dan dari diri mereka semuanya. Al-dzukuru yakni laki-laki, wal inasu dan perempuan. Wa mimma la ya'lamun, dan kalimat wa mimma la ya'lamun yang dimaksud adalah dawabul barri wal bahri, binatang atau hewan daratan, wal bahri dan hewan lautan. Ini nanti diterangin di bawah. Wa fi riwayatin ukhra, dan di dalam riwayat yang lain, al muradu yang dikehendaki atau yang dimaksud mimma la ya'lamun, dari ayat mimma la ya'lamun, ma khalaqallahu ta'ala fis samai wal ardi wal jibali wal bihari. Ma sesuatu, khalaqallahu telah menciptakan siapa Allah Ta'ala, fis samai di langit, wal ardi dan di dalam bumi, wal jibali dan di gunung, wal bihari dan di lautan. Ini tergantung bagaimana ulama menafsiri ayat ini. Oleh karenanya ayat ini amat sangat luar biasa buat kita baca dan kita telaah, kemudian kita setelah kita telah dan kita mengerti, kemudian kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, insya Allah. Wadu kirofi tafsir akhir, dan disebutkan dalam tafsir yang lainnya, di Syekhul Wahidi, bagi Syekh Al-Wahidi, innallaha ta'ala, itu di dalam kitabnya berbeda-beda. Ada yang hamzahnya di atas, ada yang hamzahnya di bawah. Kalau hamzahnya di bawah bacanya annallaha, kalau hamzahnya di bawah innallaha. Kalau innallaha artinya sesungguhnya, kalau annallaha artinya bahwasanya. Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, khalaqa telah menciptakan ya Allah, alfan nau'in 1000 macam, minal hayawanat dari binatang-binatang atau dari hewan-hewan. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan hewan baik yang di langit maupun yang di darat, baik yang di daratan maupun yang di lautan, itu menciptakan hewan itu 1000 macam hewan. Lah kita hafalnya baru 10 doang ya. Ini 100, ini 1000. Allah menciptakan hewan itu 1000, baik yang ada di daratan maupun yang ada di lautan. Banyak macamnya tuh, sampai 1000 macam. Kemudian 1000 itu dibagi menjadi 2 bagian. Fasitu mi'ati min alfin fil bahri, maka 600 macam dari 1000 itu
binatang itu atau hewan itu terdapat di lautan. 600 macam itu di lautan. Kita hafalnya hiu, paus, teri, tongkol, julung kan di laut, julung di laut. Ada? Oh, ada julung. Putri duyung. Ini kata Pak Odi peda, yang ada peda itu. Peda ada. Jadi kalau peda itu bokir itu peda. Mata peda. Oh, Bang Alek belum komentar, kan bagian komentar ya. Dia lagi euforia di Madura ya. Ya Allah. Ya Allah. Makanya nggak komentar, dicengin dia hari ini kebakaran keren dia nggak, karena saking euforianya dia. Makanya nasionalis banget ini Bang Alek. Yang main siapa, yang marah siapa, dia marah. Iya. Oh, saudara hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang megang kemarin Thailand itu namanya kurang nasionalis. Enggak nasionalis. Yang ngomong enggak bangga dengan Indonesianya, enggak bangga dengan bangsanya. Bahaya itu. Siapa Nyalain masjid curang. Harus bangga dong. Coba tunjuk yang Kalau kemarin itu hanya meramaikan saja, padahal tetap hatinya Indonesia. Oh, saudara hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemarin megang apa sih? Oh, dari Thailand ke Indonesia. Lalu jaga-jaga Thailand. Iya, bener nih Thailand jaga ubat. Saya ingat batiknya yang nampol orang itu. Jadi hewan lautan itu 600 macamnya. Banyak tuh pada 600 macamnya. Kalau tukang mancing tuh hafal 50. Ya kan kadang-kadang nggak hafal-hafal, nggak dapat mancingnya. Cuma habis doang. Wa arba'u mi'atin fil barri, dan 100 dan 400 dari 1000 yang diciptakan oleh Allah itu berada di daratan. Begitu banyak Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan hewan. Maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wala tusbahu surun ba'dihal ba'd, yang bikin kuasanya Allah, yang hebatnya Allah, maha besarnya Allah. Wala tusbahu, tidak serupa, surun bentuknya, ba'dihal ba'd, antara satu dengan yang lainnya. Enggak sama bentuknya, enggak sama rupanya. Itu kekuasaan Allah Subhanahu, betapa hebatnya Allah, betapa maha besarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah kalau kita, Pak, kalau kita menciptakan gambar aja pasti sama semua. Apalagi kalau mulai kita disuruh gambar sama guru-guru kita tuh, semuanya gambar rumah semua tuh. Dulu yang paling bagus gambar rumah ada gunungnya, ada mobil-mobilnya. Jangan dulu begitu tuh. Sama sawah. Sama, kadang-kadang kita serupa, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak sama. Nah sekarang yang hadir di sini aja nih, mohon maaf, yang hadir di kita ini kan bentuknya nggak sama, betul? Inilah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ayatnya subhanalladzi, maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan manusia itu beda bentuknya, serupa tapi tak sama, mirip. Kayak kemarin pelatih Thailand kan mirip Bang Alki. Katanya, tapi kan beda, betul. Inilah kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1000 macam, semuanya tidak sama, semuanya beda. Itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya bentuk yang beda, akan tetapi wala lughatu, dan bahasanya pun tidak sama antara satu dengan yang lainnya. Antara hewan yang satu dengan hewan yang lainnya, bahasanya berbeda-beda, bahasanya tidak sama. Itulah kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahasanya ikan sepat dengan bahasanya ikan dulu lah sama ya. Sepat kok bandingannya julung. Yang sepat yang bisa dibakar tadi. Bukan. Parah banget nih. Masa sepat sama jair? Sepat enggak, abangnya bawal dia.
Beda itu bahasanya beda, bentuknya beda, sama tapi beda. Itu kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enak banget kalau malam Jumat bakar bawang. Ini enggak sih, Pak Haji nengok saya. Ini nanti kalau bakar, bukan saya nengok Pak Haji. Pak Haji pengen bakar ikan. Jangan, kalau bakar kambing, jangan kambing orang dibakar. Bakar daging kambing yang telah dibeli baru. Kode. Mana dalilnya? Kama kalau Allah Ta'ala fi suratir Rum, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 22. Ini sering dibaca nih ayatnya. Wa tilabu alsinatikum wa alwanikum inna fi dzalika laayatin lil alamin. Wa tilabu dan beda-beda alsinatukum bahasa mereka, wa alwanukum kulit-kulit mereka. Inna fi dzalika sesungguhnya pada yang demikian itu la ayatin benar-benar tanda kekuasaan lil alamin bagi orang-orang yang mengetahui. Nih Pak, bentuk beda, bahasa beda, warna kulit pun beda. Ini dari sekian yang hadir 63 orang, ini yang hadir 63 nih. Kok bisa saya hitung? Tukang kopi masalahnya 63. 63 orang ini yang hadir, kulitnya berbeda, bentuknya pun berbeda. Ada yang hidungnya mancung ke depan, ada yang hidungnya mancung ke dalam, ada yang matanya belok, ada yang matanya sipit, ada yang matanya kubil bagong. Yang apa? Makanya yang ngomong barusan Mas ada duit, enggak lah. Ada yang mata duit, jangan begitu ngomong. Ini bahaya kalau mata duitan nih. Masa mata duitan kelihatan ke saya semua. Emang saya ustaz matre. Begini Pak, itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda bentuk, beda bahasa pun beda. Bayangkan di Indonesia ini beberapa bahasa itu. Belum lagi di dunia, di Indonesia ini berbagai macam bahasa. Setiap pulau itu bahasanya beda. Jawa pun beda bahasanya, antara Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur beda bahasanya. Cuma disatukan dengan bahasa Indonesia. Ini baru di Indonesia, belum di dunia ratusan bahasa. Itulah keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sudah semestinya bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala mempercayai, meyakini bahwa Allah itu adalah Maha Kuat. Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan yang Maha Hebat. Tidak ada apa-apa yang dibandingkan kita sebagai manusia. Jelasnya khalaqallahu ta'ala khalqa zawjan la fardan. Tegasnya khalaqallahu telah menciptakan Allah Ta'ala khalqan penciptaan zawjan dengan berpasang-pasangan la fardan tidak sendirian. Ini dengerin nih. Aki-aki dengerin nih. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan itu berpasang-pasangan la fardan enggak sendirian. Dari yang jomblo nih. La fardan tidak sendirian, berpasang-pasangan. Allah menciptakan semua itu berpasang-pasangan. Makhluk berpasang-pasangan, manusia berpasang-pasangan, hewan berpasang-pasangan, tumbuhan berpasang-pasangan, semuanya serba berpasang-pasangan. La fardan tidak sendirian. Khalaqas samaa'i zawjan ma'al ardi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan langit zaujan berpasangan dengan bumi. Ada langit, ada bumi. Tuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa khalaqal jannata zaujan ma'an nar. Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan surga berpasangan dengan neraka. Ada surga, ada neraka. Itu sudah hukum alam. Itu sudah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada surga, pasti ada neraka. Mudah-mudahan kita masuk surga semua. Ya Allah ya Rabbal. Jangan amin. Amal perbanyak. Amin doang. Amin. Malah dari sibuk datang lagi ya nggak datang.
Tapi masuk surga kata anak muda yang datang bukan karena amal Pak Ustaz, karena rahmat Allah. Kok pintar buat semua. Bukan karena zikir kepada Allah, bukan karena hadir majlis taklim, tapi kami masuk surga karena rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum tentu yang ngaji dapat rahmat Allah. Barangkali saya nggak ngaji dapat rahmat Allah. Payah. Ya nggak mungkin tidak dapat rahmat Allah kalau kita mengerjakan sesuatu. Harus kerjakan sesuatu baru mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu. Tapi kita yang ngaji jangan sombong Pak, jangan sombong. Oh ngaji pasti masuk, belum tentu. Udah masuk itu pasti. Kalau masuk surga belum pasti. Tergantung. Kalau ngajinya ikhlas karena Allah, bukan karena sum'ah, bukan karena sesuatu, insya Allah akan bersama Pak Haji di surga. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Ya Ustaz belum tentu. Ya Ustaz belum tentu. Yang dermawan yang masuk surga, yang punya tempat yang masuk, yang masih ada yang masuk surga. Begitu. Kalau Ustaz meninggal ngomong, kalau ngomongnya sama dengan perbuatannya baru masuk. Nah kalau kayak lilin deh bagaimana kosam sajau dan ma'al qamari wa ala kosam Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan matahari zaujan berpasangan ma'al qamari dengan bulan. Ada bulan, ada matahari, ada matahari, ada bulan, ada bulan, ada habis bulan. Wa khalaqad dunya zaujan ma'al akhirati. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan dunia berpasangan dengan akhirat. Hati-hati, bukan dunia saja. Allah menciptakan akhirat, maka hidup itu harus seimbang. Jangan hanya memikirkan dunia, tapi kita harus juga memikirkan akhirat. Kan bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairum wa abqa. Lalu pun kita jangan sampai memikirkan akhirat saja, dunia enggak. Kalau kita hanya memikirkan akhirat, kita enggak kerja, salah. Kita hanya diam diri di masjid, diam diri di musola, jadi cecak langgar, jadi cecak musola, cecak masjid. Kita dunia kita cari untuk sarana menuju akhirat. Itu yang benar. Oleh karenanya, ayo jangan sampai kita sibuk memikirkan urusan dunia, akan tetapi kita tidak sibuk memikirkan akhirat. Dunia kita kejar untuk amalan akhirat. Kita banyak nyari duit untuk sedekah di jalan Allah Subhanahu wa khalaqal lail jaujan ma'an nahar. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan malam dan berpasangan dengan siang. Wa khalaqal ilmi jaujan ma'al amal. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan ilmu berpasangan dengan amal. Ketika kita mendapatkan ilmu sedikit pun, balighul anni walau ayat, sampaikan ilmu itu walaupun sedikit. Kita dakwakan, kita ajak kepada mereka apa yang kita dapati, dimanapun kita ngaji, dimanapun kita datang di majelis taklim, kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka insya Allah kita akan mendapatkan thamar atau buah daripada ilmu. Walaupun insana zaujan ma'al rijalan wa nisaan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan manusia zaujan berpasang-pasangan, rijalan laki-laki, wa nisa dan perempuan. Bukan rijal yang ada di situ, Pak. Tapi rijal berpasangan dengan laki-laki, berpasangan dengan perempuan. Awas, nggak ada laki-laki berpasangan dengan laki-laki, nggak ada nih. Nggak ada perempuan berpasangan dengan perempuan, nggak ada ayatnya, ya kan? Nggak ada ayatnya. Berarti kalau ada manusia nyari pasangannya perempuan dengan perempuan, berarti kalah sama ayam. Orang ayam aja nggak pernah nyari ayam betina, ayam jago nyari ayam perempuan. Kalau ada orang berarti kalah sama ayam. Menurut saya LGBT. Wahana pasti hari jauh-jauh sesuai. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan musim panas dengan musim dingin. Fakhaliqu hadil asya'i al-mazkurati munazzahu 'anil zawjati wal walidi wasyariki laisa kamitslihi syai'un fil ardi wala fis sama'i. Fakhaliqun, maka sang pencipta yakni Allah Subhanahu hadil asya'a, inilah sesuatu al-mazkurati yang disebut. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan apa yang tadi saya sebutkan dalam tafsir ayat subhanalladzi khalaqa ayat 2 aja. Munajjahu, Allah itu bersih, Allah itu suci, anil zaujati dari berpasangan.
Allah itu tidak pasangan, fardon, Allah itu sendiri. Maka ayatnya subhanalladzi, maha suci Allah. Bentuk pensucian Allah artinya Allah tidak berpasangan. Allah itu fardon, sendirian, tidak membutuhkan sesuatu. Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kul huwallahu Allahus lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan. Kalau ada yang ngaku Tuhan dan dia berpasangan berarti bukan Tuhan. Jelas. Kalau ada yang ngaku Tuhan berarti dia punya bapak, berarti bukan Tuhan. Laisa kamitslihi syai'un fil ardi wala fis sama. Tidak ada serupa dari Allah Subhanahu wa taala, baik yang di langit maupun yang di bumi. Jangan sampai kita bayangkan Allah itu bagaimana. Allah itu rupanya kayak apa? Tidak boleh berbicara demi apa yang kita bacakan Allah, apa yang kita bayangkan Allah, tidak seperti itu. Laisa kamitslihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Mudah-mudahan dapat dimengerti dan dipahami. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita istiqomah dalam doakan orang tua kita. Banyak YouTube, banyak WA, ajakan-ajakan, ingatan-ingatan, diingatkan. Mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmah dari apa yang telah kita baca, apa yang telah kita lihat, apa yang kita tonton. Kalau itu baik buat kehidupan kita, maka kita tonton dan kita jalankan dalam kehidupan kita sehari. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Kenapa saya udahan? Karena MC ngomongnya banyak banget. Amin. Berarti kode. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الاولين والاخرين وصلي الله تبارك وتعالى كل صحابه رسول الله اجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا يعافي نعمه ويكافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلاله الكريم وعظيم سلطانه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الاقوال والافات وتقضي لنا بها يوم جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع الشيء وترفعنا بها عندك عبدك انك سميع قريب مجيب دعوة ويا نبي المحيمات ويا مضي الحجر إنهم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربنا صغيرا. اللهم اصلح عبادنا يا الله بالامور كلها وعادنا من خزي الدنيا ومن عذاب الاخره ومن عذاب الاخره. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين والحام الملائكه المقربين. اللهم اخرجنا من ظلمات الجهل واخرجنا بنور الفهم. اللهم اسمع الى ارواح إلى أهل القبور من المسلمين والمسلمين وإلى أهل المكتوب آنفا اجعل اللهم منا إليهم وإذا اللهم بين أيديهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وعز من عذاب القبر ومن فتنة القبر. اللهم حفظنا بالتقوى والاستقامة وعزنا من موجتك جلا في الحال وإنك السميع الدعاء. ربنا هب لنا من أزواجنا ذريتنا قرة أعين واجعل للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين شركونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. نسأل الله العظيم وأتوب إليه. اللهم صل وسلم على نبينا الشفيع وعلى محمد في الأولين والآخرين والسابق والذي يكبر دعم الشهداء والرسل أجمعين. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد النائمين حمد المشيدة. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم والكريم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد من القدر وذلك كريم الغراب وبغداد هامش وتنال به الرغائب ووسل الغادم وسعد المغرب ولا آل وسلم ولا وسيم كل من لك.
اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما ربنا شيرا وللمعلمين والمشايخنا ولسائداتنا ولرجال المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من الشر والنار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان الإنسان عما يصفون وسلام المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الاولين والاخرين وسلم ورضي الله تعالى عن كل صحابه الرسول اجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين يا ربنا من خير المزيد يا ربنا لك الحمد ولك الملك ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم العظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والأهوال وتكفلنا بها جميع الحاجات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنه سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أعتق رقابنا ورقاب والدينا من النار. اللهم أجرنا من النار يا مجير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت وقنا برحمتك شر ما قضيت وقنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودواعيها وعافية الأبدان وشفائها وعافية الأبدان وشفائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها السلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.